हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एक का नाम है यास्मीना वाशना। यास्मीना वाशना मैंने मेरी बेटी के लिए लॉन्च किया है और उसमें स्पेशली हमारे पास हेयर ट्रीटमेंट्स हैं पूरे ऑयल्स के और ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं और शिया बटर और भी अदर थिंग्स हैं। और ये ऑयल्स बहुत ही अच्छा है हेयर के ट्रीटमेंट के लिए। ये हमने छोटा और ये बड़ा पैकेट बनाया हुआ है और ये पिछले हम लोग ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से ये ऑयल बनता आ रहा है, लेकिन इमारात में पहली बार लॉन्च किया है। और दूसरा प्रोडक्ट है फीचर्स ऑफ ब्यूटी, जो मेरी सिस्टर के साथ है वो प्रोडक्ट, और वो भी पूरा ऑर्गेनिक क्रीम्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, बॉडी ट्रीटमेंट्स, सर से लेके पैर तक हर ट्रीटमेंट उसमें है। और साथ में हमारा सलून भी है मरकज़ अल मलामा अजमान में। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले ये प्रोडक्ट, ये यूज़ किया जाए और इसके बाद हमें आप लोग बताएं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा आपको। Aisha Mubarak and my mother Yasmin. I am very proud of her. She has been struggling, but we made it through the struggle, and we have launched our products, Yasmina Awashna. Our hair oil treatment it's very nice for the hair. I wish to make a big business with Yasmina Awashna brand, and hopefully we become big and influence others. تواجدها في معرض الملكة 2 في عجمان في البيت متوحد. طبعا اليوم الوحيد هو الافتتاح، وهو ان شاء الله بيكون اخر يوم، واحنا وجهنا للاداره ان شاء الله المره الجايه يكون في تمديد للايام هذه. وما شاء الله تبارك الرحمن منتجات خليجيه ومنتجات عربيه ومنتجات تركيه ومنتجات من الهند ومن باكستان، ويعني الاسر المنتجه كذلك متواجدين في هذا المعرض الطيب وذوي الهمم، وهذه ذوي الهمم. وطبعا احنا نهنئكم يعني على حضوركم وتغطيتكم، شاكرين لكم كذلك تغطيتكم لهذا الحدث الطيب. ان شاء الله لكم التوفيق ان شاء الله في الدنيا والاخره. Today, Alhamdulillah Rabbil Alamin, we are opening this our second event. We are companies Bazaar and event management company. Today was coming Sheikh Mohammed bin Jamal Al Qasimi, who was opening this exhibition. I also hope in future, inshallah, all businessmen and women and also trader coming to invite in this exhibition, because the UAE government he was give very good facility for the investor. Abdul Rahman, and my school name is Al Ahliya Private, and this is my mother's beautiful stall. أنا اسمي عبد الرحمن وأنا مدرستي اسمها الأهلية الخاصة، وهذا كله شغل أمي. في قاعة البيت المتوحد عجمان. المصممة أريج العيسى. أريج العيسى ملابسها كلها إماراتية، كل يعني الفئات تلبسها الإماراتية، الستايل العربي احنا نقول الستايل العربي، الديزاينات العربية. هاي إحدى شغلها يعني فران العراق، هي من العراق. هذا الشغل إلها كل الديزاينات. so nice. كل شغلها هي مصممة. إن شاء الله إحنا نطمح هي تكون للعالمية تصميماتها.